Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et affaires coutumières du Sud Kivu, relative à l'installation de M. Mukiza Zabinesha Gadi comme bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Le quatrième point, c'est l'interpellation de l'honorable Blakali. Merci. Qui sont contre, qui s'abstiennent, c'est prévu et adopté. Des propositions d'interpellation ont été examinées dans la plénière du mardi 3 novembre à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. La première concernait le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Lwabanji Lwasingabo, en rapport avec l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Interpellation proposée par l'honorable Mathieu Alimasi Malumbi. Du 28 novembre 2018, de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que l'arrêté provincial numéro 01/090/CAP/GUPRO SK 2019 du 20 février 2019 notifiant la nomination à l'intéressé. En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal en langue, jour et mois que ci-dessus. Et nous avons signé le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Lwabanji Lwasingabo, et M. Gadi va signer aussi. La deuxième interpellation concernait le gouverneur de province Théo Ngwabidjekasi en rapport avec la commune rurale de Minembwe, la spoliation du domaine public de l'État, l'insécurité et le dossier 1 185 055 $ américains remis au bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu par le gouverneur de la province. Interpellation proposée par l'honorable Omer Bulakali Mwana wa Bene. Siku kubwa kwetu kumshukuru Presidente Tshisekedi kwani alisikia malalamiko yetu hapa Sud Kivu, particulièrement hapa Minembwe. Si vile anatutumia waziri wa kuangalia usalama na waziri wa kuangalia decentralisation puke mashida yenu ipate solution, kwani ndio ilikuwa malalamiko yangu. Kufika hapa mimi nafurahi na nikizani ta felicite delegation yote surtout na wadepute walikuwa hapa na sisi. Na kulikuwa malalamiko mwa population ilikuwa inalia. Depuis kutia commune ya Minembwe, bourgmestre yote alikuwa hayakuwa installé. Leo mimi nawaanonse kama installation ya bourgmestre itafanyika na ministre wangu wa tunatumaini kama vile waziri walisema tunasema leo ya lazima, hatupendi kusikia tena ke watoto wanagombana contre population na wa communauté zingine. Tunapenda leo kazi ya kutia amani ibakie kazi ya jeshi pour watoto wote ma communauté zirudie hapa Minembwe. Bafuliro, Babembe, Banyindu, Banyamulenge, tuko sisi wote watoto wa Sud Kivu. Tunashukuru tena sana waziri, na tunajua kama yote na mashida kulomba aide humanitaire tunatumaini tafika hapa, na mimi niko na nyie kila siku, kwani ni voyage yangu ya 3 na iko ya mwisho. Narudia hapa regulierement watetea na kuangalia nini tuweze kufanya kuke tupate amani na usalama mu province yetu, na Mungu atubariki. Asante sana. Après débat et discussion, l'interpellation de l'honorable Alimasi concernant le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a été agréée, tandis que celle de l'honorable Omer Bulakali Mwana wa Bene concernant le gouverneur des provinces a été rejetée. Et donc, prochainement,
seul le ministre provincial Luabanji Singabo se présentera devant les députés provinciaux pour s'expliquer sur l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. La plénière a été présidée par l'honorable Zachary Luamira Barumana, président de l'organe délibérant du Sud Kivu. Après cette rencontre à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, les observateurs ont fait savoir que le rôle de l'Assemblée provinciale n'est pas de protéger le gouverneur, mais plutôt le pousser à travailler, à être à la hauteur des attentes de la population. La même source confirme que les initiatives de députés provinciaux s'attaquent aux problèmes qui affectent la province et relèvent d'un exercice de redevabilité et non de déstabilisation de la province du Sud Kivu. Suivez les propos de quelques habitants qui ont participé à cette plénière. Ils s'expriment en Swahili. Kufuatana na mambo ya wale ba député provinciaux na ule gouverneur ni mtu mbaya. Ile komine ya Minembwe kwanza yenye alienda kufanya kule ye na Azariase na ule ministre Luabanji Singabo habana ile mamlaka ya kutia territoire ya Minembwe. Kule Minembwe hakustahili kuwa territoire au komine rurale. Kule hakuna population yenye na depase 11,000. Or kwa kufanya komine rurale au territoire inafaa kukue 20,000. Habana ile ruhusa, habana mamlaka ya kutia territoire Minembwe. Bile vyote inafaa barudie kule, baite batu bavute bile vyote vyenye balisinye kule. Ule Azariase atoke Kinshasa akuye hapa, baende vile baliendaka, bavute ile makartasi yote, bachane ile makartasi na balombe huruma kwa Kongomani yote. Mie niko deplace kwetu ni Kanyola. Niko mtu ya Kanyola, vite nilikimbiza mimi nakuja hapa jua insecurity. Jana baliwa bajirani yangu 3. Leo usiku atuye tutalala hii. Kule Buholo de Carrière baliua mama Bigudi. Balimpiga masasi mtumbu alikufa. Anaushaka matela msoko. Balipiga babake na Shabani masasi migulu. Mama yake na Shabani balimpiga masasi migulu. Bote biko musweze intensive pale kwa hospitali general. Jana usiku na 20h baliua garçon moya pale kupaza hapa pale Buholo premier. Na bakalumiza fille moya wa 13. Ile yote ni kukichwa gouverneur. Gouverneur hata kama anapata madolari hapa kulala. Ile madolari yasikuwa na ikule peke apatie ba polisi, apatie na basoda, bende banazunguruka busiku na mchana bakamate bale batu. Aussi anapaswa kujua hiyo insecurity inatokea wapi. Juu banakamataga mwizi banamutemu sote kula polisi, sote kule kunani kuparke. Après 3 jours, 4 jours, mtu iko relâché. Sana kwa relâché, anaenda tena kujivange. Hakuna vitu gouverneur ko nafanya, afanye mbio adémissionner. Afanye karatasi kama anashindwa na hii province na atoki. Na anakuwa kako point d'interrogation tu hatuya alitokeaka wapi. Hakukuwaka vote, alikuwa kanome. Ya tatu barabara. Eske hapandake kule kukaduru. Hapitake muindustrie kona kisi barabara inaharibika. Hapitake pale kwa Kibonge. Anashinda tu mule mafoteye pale guvernora. Ukula tu mayai, mamikate, mableba, mabituka. Atembe mwingine mzima afike kule Machiriri angalie kisi barabara inaharibika. Mwenga kutoka hapa kwenda Mwenga biko banalomba $100. Ulishaona Rwanda iko kutoka Kamembe mpaka Kigali iko $6.5. Lakini kutoka hapa mpaka Mwenga banalomba $100, meme $150. Ulishaona nchi ya vile. Gouverneur kuikala tu anakula mayai na bale ba député kazi gani banafanyaka. Me kila mwisho wa mwezi banakula franga. Mwalimu apate kitu. Bale ba NE bapateke franga. Zile franga zote biko banazipekenya. Bali kula marushwa juu ya ile motion yenye ule Omer Bulakali alifanya. Ule Omer Bulakali mimi namsutenir ku 150%. Aendelee na mademarshe asikwe desi. Che peuple tuko nyuma yake na aendelee kuangalia kwe macho wazi mwa ile assemblée tubale ni ba traitre ni ndiaria ni bantuku watu mabaya bali. Mie kwa kuangalia mzuri
aba badepite tulibachagulaka kusudi batukamatie hatua ya kututengenezea kutusemea nchi itengemale, na guverneri ana droit kukatala kutumikia bakaaji, sababu naye aliingia hapa ni sababu ya bakaaji. Yaka katala kutumikia bakaaji afana ana demisiona natoka, na badepite afa bademisione batoka. Hatuna kazi hapa, hatuna lazima watu wenyewe watatutumikia sie. Kunda tumwasambule kukala mubidi bule bila kutusaidia si bakaaji, na nchi nakufa na si hatuna namuna ya kufanya. Kwa nini banatufanya vile? Tulibachagula sababu ya ile. Hatukubachagula kusudi kwa nikala mwasambule tu kisha mwisho mwezi wanapokea. Watapokea franga zenye hapa kutumikia. Kama wanaambia guvernera aende ajiexplique mule. Yeye ndio mkubwa hapa. Banaua watu hapa banachoka. Barabara inakufa ovyo. Manyumba ya leta banaspolie bisi banataka. Eski ni mzuri kabisa. Milembo huko wanasema territoire. Ona istahili kwa territoire. Pourquoi yeye mtu mzimezi kuwaza kwanza? Vitu nalomba yeye kama anashindwa na kazi atoke. Na badepite kama wanaona habata stahili ile kazi atoke. Tuko na watu mingi mbanza remplacer bali. Biko. Le fait pour le bureau de l'Assemblée provinciale de refuser d'inscrire au calendrier de la session parlementaire certains points supposés géants, l'institution est une preuve que l'Assemblée provinciale serait devenue une caisse de résonance du gouvernorat. Nous puissions examiner la procédure. Y a-t-il pas moyen de fusionner leur interpellation, ou alors on commence par interpeller le gouverneur de province? Beaucoup. C'est-à-dire on peut mettre une barrière ici, mais on peut aussi savoir comment contourner cette barrière. Ce règlement, c'est pas nous qui l'avons proposé, c'est un règlement qui existe, nous ne faisons qu'amender chaque année. Et le texte est clair. Neno la kwanza tunapenda kupigia asante. Tumepata wageni wakubwa sana. President wa nchi ya Conseil des Ministres ametutuma na mwenzangu ambaye anashughulika na mambo ya jeshi alitokea Bunia, Beni, Minembwe, Konaenda Pinga, Nord Kivu na ataenda Kalemi na Moba. Kwa kuwa Minembwe wameitia ndani ya hii programu ya usalama, programu ya hali ya juu, ni kusema kwamba shida la hapa limeitikiwa sawa shida la priorite. Ndio kwa maana tunasifu President Felix Tshisekedi ambaye ameamua kuinua shida la Minembwe au niveau ya mapriorite de priorite ya usalama wa nchi. Akamtuma ministre wa defense, akatuma delegation ya wandugu wanatoka maprovince mengi ya Kongo. Ni kusema kwamba hamuko tena abandone. Naomba muwapigie mikono sana. Neno la pili ni kuwapatia pole. Tunajua kwamba kuko watu walikufa wa makabila zote, kuko ngombe zinyang'anyiwa, kuko mavilaji ambayo ililunguziwa. Ni mambo ya ajabu sana, ni mambo ya maombolezo, tuseme hivi. Kwa kuwa mupo hapa ninyi wote na makabila zote za plateau, tunawapa pole kabisa na pole ya kutoka kumoyo. Tunasufiri pamoja na nyinyi, tukasikia shida zinakuwa huku na gouvernement kila vendredi normalement mambo ya usalama yanaongelewa, na kwa kuongelewa kunakuwa masolution ambayo ameannonce. Tunaamini kwamba siku zitakuja, haitakuwa tu pole, lakini kutakuwa masolution ambayo yatapatikana. Kuko ministre wa affaires humanitaires ya kusaidia watu eko Bunia, na kitoka Bunia atakuya Minembwe. Waheshimiwa wote ambao mnakuwa hapa leo, ni siku ya furaha kwa wakaaji wote wa Minembwe. Tumetarajia siku hii, tumeingoja sana kusudi kufuatana na sheria ya kuinua hii eneo yetu ya Haut Plateau.
au ile wanasema kwa Kifaransa kurestore autorite de l'etat. Unafanya kitu kizuri kutushimika leo mchana mbele ya umati wa watu. Shukrani zetu kwanza ni kwa Mungu wa mbinguni ambaye ametuwezesha kuvumilia hii masiku yote. Tumevumilia hali nyingi, lakini tunaifikia siku ya leo. Shukrani ya pili ni kwa rais wetu wa Kongo ambaye ametia hii njia ya politiki ya bonne gouvernance ya decentralisation kupitia Kongo mzima, kwa gisi serikali sogelee raia. Tunamshukuru rais wetu wa Kongo na waomba tumipigie makofi sana. Pili, wote hata wakuu viongozi wa jeshi ambao wametembelea hapa ili waweze kuzuia kwa hii installation officielle, nao tunawaomba wapigie makofi. Tunashukuru wakolaborateur wote ambao tutumika nao, nasema le conseil local ya sécurité, wa notable wote, viongozi wa makanisa wote ambao tumevumilia nao hapa, nani na ushukuru, naomba tuwapigie makofi pia. Na raia wote, shukrani kwa uvumilivu. Mungu awabariki wote. Voilà, ce que la presse peut retenir et l'opinion publique, c'est que nous sommes dans une mission de paix, de renforcement de sécurité en faveur de la population. La délégation venait de Kinshasa, constituée de 2 ministres, celui de la Défense et moi-même, mais aussi des députés nationaux, avec le gouverneur de province et le ministre de l'Intérieur. Nous avons fait des séances de travail qui ont concouru à asseoir l'espérance. Nous avons trouvé des gens meurtris, des centaines de gens sont morts ici, 256 000 têtes de bétail, vous avez plus de 300 maisons incendiées, c'est au-delà de l'imaginable. 300 villages plutôt. Maintenant, le message qui est donné, c'est un message d'espoir. Le ministre de la Défense, avec toute la hiérarchie de l'armée, je dirais, représentée, est ici. Les rapports de la population, toute communauté confondue, a été entendu. Il faut travailler sur la réconciliation, bannir le tribalisme, mais aussi mettre fin, si vous voulez, au phénomène de groupes armés qui veulent déraciner des gens chez eux. Il faut de la tolérance, il faut des actions non seulement humanitaires mais aussi des actions de développement.